प्रिय मित्रों और बंधु आम मानकर यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑफ टाइम माध्यम मो प्रत्येक लोक मान मोर हार्दिक अभिनंदन। आज आपण मान मध्य यूट्यूब चैनल जब फ्यूचर ऑफ टाइम मध्य आपण मान गोटे गुरुत्वपूर्ण संभाषण देवाई जाऊँगी जहाँकि आपण मैंने जानीपारे आंभे माने खाली शरीर नुह आंभे माने प्रत्येक आत्मा मध्य जहाँकि लिखा अच्छी श्रीमद् भागवत गीता 2 अध्याय श्लोक संख्या 30 देहे नित्यम अवेदेहो देहे सर्वस्व भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तुम सचितम आहर्षि से श्लोक आंभ मान को कौची तुम्भे माने खाली शरीर नुह तुम्हें मारे आत्मा मध्य। मोर प्रिय मित्र और बंधु आम्भे माने खाली शारीरिक अभिलाष्य जीवन काटिबा निमंते खाली शारीरिक विषय भाव प्रकाश करूँ हम को ईश्वर वाक्य कहे केवल दुईटी विषय शारीरिक और आध्यात्मिक हम माने खाली शारीरिक भाव रे चिंता करि थाओ किंतु आत्मिक विषय आमने भाव प्रकाश करि न थाओ किंबा ग्रहण करि न थाओ किंतु ईश्वर वाक्य आम को कहुछि आंभे माने आत्मिक जीवन यापन करबा निमंते एनु साधु फल प्रथम करंती तार 3 अध्याय तार 16 पदर लिखा अछि यह कि तुम्भे माने जानो नाही जे तुम्भे माने ईश्वर मंदिर आ तुम्भ मंदिर मंथरे आ पवित्रात्मक वासस्थली अटे। मोर प्रिय मित्र एणु साधुपाल प्रांजल भाव में आम को जनाती जे तुम्हें माने पवित्रात्मा एक वासस्थली आ मंदिर बा गॉड टेम्पल अटे। मोर प्रिय मित्र आज ईश्वर वाक्य आपण मान को कहुछि केवल तुम्हें माने शरीर नुह आत्मा मध्य एणु आम मान जीवन मध्य खाली शारीरिक भाव आंभे माने यदि जीवन यापन करुछु तथापि मध्य आत्मिक भाव में आम माने जीवन यापन करबा उचित। आम माने भावुछु जे खाइबा दुआरे खाली आम मानकर शारीरिक अभिलाषता पूर्ण करी शरीर बंचे ताहा नुहे आत्मिक जीवन मान मध्य मध्य आत्मा जीवन यापन करबा निमंते आत्मा को खाद्यर आवश्यकता रही अछि। पर प्रिय मित्र एणु से खाद्य किए आउ से आत्मा को जीवन जे यापन करबा निमंते शक्ति प्रदान करती खाद्य दियंती से किए एणु प्रभु यीशु ख्रीष्ट जहां लिखित सुसमाचार जाकि 6 अध्याय 48 पदरे से प्रतिज्ञा दे कहिले मु स्वर्गरु अवतीर्ण आहार आई एम द लिविंग ब्रेड। प्रभु यीशु ख्रीष्ट या कहते आउ से खाद्य जो मैंने भोजन करती से माने कदापि मध्य मृत्यु भोग करिवे नाही। धन्य तुम्हें है प्रभु आमर ईश्वर समग्र सृष्टिर राजा जे भूमि आहार उत्पन्न करती। मित्र एणु मोर ए समस्त वाक्य जो संभाषण शुणुंट एक गुरुत्वपूर्ण वाक्य आपण माने शारीरिक भाव में जो प्रकार खाद्य ग्रहण करी थांती से प्रकार आत्मा को बंचिबा निमंते मध्य एक आत्मिक खाद्य आवश्यकता से आत्मिक खाद्य होचंती केवल यीशु ख्रीष्ट जाकि जहां लिखित सुसमाचार 6 अध्याय 63 पदरे लेखा अछि आत्मा जीवनदायक मांस कौन प्रकार कार्य लगे ना हेणु जिते आम मैंने देखु पुरातन नियम जहाँकि आदि पुस्तक 6 अध्याय 3 पदर लिखा अच्छे से समय पृथ्वी रे संपूर्ण रूपे पाप दुष्टामी बढ़ापी लगिला। से समय सदाप्रभु परमेश्वर कहले मनुष्य
ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମ୍ଭର ଆତ୍ମା ସ୍ଥାପନ କରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ମାଂସ ମାତ୍ରକ। ଏଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ବିନା ଆମେ ମାଂସ ଆଉ ହାଡ଼ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ତୁଲ୍ୟ ଅଟୁ। ଏଣୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ହେ ମୋର ବନ୍ଧୁ, ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମିତ୍ର, ଆଜି ସେ ସମ୍ଭାଷଣ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି 6 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 48 ପଦରେ କହନ୍ତି, ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ଆହାର। ଏଣୁ ତାହାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି। ଏଣୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ସେ ଆତ୍ମା କେବଳ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିନା ବା ଯୀଶୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ବିନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମୃତ୍ୟୁ, ଆଉ କୌଣସି ସେମାନଙ୍କର ଶରୀର ମାଂସ ମାତ୍ରକ କୌଣସି ଉପକାର ଲାଗନ ନାହିଁ। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ତାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଅଛି। ଆଜି ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଯେତିକ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିନା ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ମାତ୍ର ଅଟନ୍ତି, ମାଂସ ମାତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଏଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସମ୍ଭାଷଣ ରଖୁଅଛି। ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ, ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ଆହାର। ମାନେ ଜେନେସିସ୍ ଚାପ୍ଟର 3 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ପରେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ, ସେଇଥିରେ ସର୍ପ ନାରୀଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ଆଗ ନାରୀ ସତ୍ୟ କି ତୁମେ ଏ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଭୋଜନ କଲେ ତାହା ମରିବ? କିନ୍ତୁ ଆମେ ତା ତଳ ପଦକୁ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ, ଯାହାକି ସେ କହୁଛନ୍ତି 8 ପଦରେ, ତୁମେ ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ମରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଲୋଭଜନକଦାୟକର ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁମାନେ ଅବଜ୍ଞା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ତାହା ମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ସେମାନେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଅଛି। ଆଉ ସେଦିନ ସେମାନେ ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁ ଭୋଜନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ଭୋଜନ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ଦୁହେଁ ଉଲଙ୍ଗତା ଦେଖାଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଉଲଙ୍ଗତା ହେଇ ସେମାନେ ଲୁଚିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମିତ୍ର, ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ରହିଛି, ତତ୍ପଥିତ ଆମମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦେଖୁଅଛୁ, ଏଥିରେ ଶୟତାନ ଆଦମ ଆଉ ହବାକୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଶରୀରକୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି, ସେଇ ବାକ୍ୟ ଯାହାକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ, ଯାହାକି ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ ତାର 4 ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ରୋଟିରେ ବଞ୍ଚେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଏହି ବାକ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଅଛି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ରୋଟିରେ ବଞ୍ଚେ ନାହିଁ, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁଖର ନିର୍ଗତ ବାକ୍ୟରୁ ବଞ୍ଚେ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ, ଶୟତାନ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି ପ୍ରଲୋଭିତ ଆଣେ, ଦୁଃଖରେ, କ୍ଲେଶରେ, ଅଭାବରେ, ସମସ୍ୟାରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରଲୋଭିତ ଆଣିଥାଏ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଦିବାରାତ୍ରି 40 ଦିନ ଉପବାସ କରିଥିଲେ, ସେହି ଦିନରେ ସେ ଶୋଷିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତୃଷିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଖୋଦି ଦେଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ ମଧ୍ୟରେ ଶୟତାନ ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗଲା। ସେହି ସମୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର, ତାହେଲେ ଏହି ପଥରକୁ ରୋଟି ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଦିଅ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଥିଲେ ଶୈତାନକୁ, ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ରୋଟିରେ ବଞ୍ଚେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 30 ବର୍ଷ। ସେ ଜର୍ଦ୍ଦନରୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଫେରିଲେ ଓ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ନୀତ ହୋଇ ସେଠାରେ 40 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୟତାନ ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେହି ସମସ୍ତ ଦିନ ସେ କିଛି ଭୋଜନ କଲେ ନାହିଁ।
एवं शयतान ताहांकु कहिला, तुमे जब ईश्वर का पुत्र तेबे एई पत्थर को रोटी हेबा पई आज्ञा दियो। लेखा अछि मनुष्य खाली रोटी रे बंचिब नै, ईश्वर को प्रति वाक्यतार बंचिब। तापरे शयतान ताहांकु एक उच्च स्थान को नहीं जाई मूर्तक मध्य पृथ्वीर समस्त राज्य देखि कहिला, मु तुमको ए सब क्षमता और ऐश्वर्य देवी। ए समस्त मते दिया जाई अछि। मोर जहा को इच्छा ताकू देई पारे। जदि तुमे मोर उपासना करिवो तेबे ए समुदाय तुमर हबो। लेखा अछि तुमे केवल प्रभु आपण ईश्वर को उपासना करिवो ओ केवल ताहांकर ही सेवा करिवो। मोर प्रिय मित्र, से कहते मु स्वर्गरु अवतीर्ण आहार जहाँकि 6 अध्याय जनलिखित सुषमाचार 51 पदर कहते मु स्वर्गरु अवतीर्ण आहार, मु जीवंत आहार, से जीवंत आहार यीशु ख्रीष्ट अटंते। हालेलुया। मोर प्रिय मित्र, आज आम जीवन देखुछु से खाद्य आम देवा निमंते, से जीवन देवा निमंते प्रभु यीशु ख्रीष्ट अटंती। हालेलुया। एनु मोर प्रिय मित्र, से ताहांकर आत्मा प्रतिज्ञा कले, जो प्रतिज्ञात मध्य जो आमनकर आत्मा मृत्युवरण कला, से समय से फिजिकल 37 अध्याय से प्रतिज्ञात करुछंती आ 36 अध्याय प्रतिज्ञात करुछंती। आहुरी आंबे तुमनकर मांसलिक हृदय मध्य प्रस्तुरमय हृदय बाहर करी आंभे अपना आत्मा स्थापन करिबा। तुम्हें से अंबर विधि प्रचार करिबो, अंबर विधि ज्ञात हबो। पर ख्रीष्ट सेवक माने आमर ईश्वर वाक्य शुणुथिबा श्रोता बंधु एवं दोस्त माने आज ईश्वर वाक्य आज आम मान को संभाषण दउछु। जगत मध्य जतक लोक अछंती खाली शारीरिक जीवन रे यापन करबा चाहते, किंतु आत्मिक जीवन से मान को मध्य न थाए। कारण आत्मिक जीवन से मान बंचिबा चाहती ना, किंतु से माने शरीर अभिलाष जीवन काटवा निमंते चाहती, किंतु आमने आत्मिक और शारीरिक भाव में आध्यात्मिक मध्य आमने बढ़िबा चाहिए आवश्यकता रही अछि। विशेष किछि आगो मो एक प्रज्ञा रखापी चाहूँगी जहाँकि आपण निमंते स्थापन करने चाहूँगी, जहाँकि आज आंभे माने शरीर खाली नुह आत्मा यदि आत्मा जीवित तेरे से आत्मा को कौन प्रकार निया निर्माण करि पारि ना, किंबा अग्नि निर्माण करि पारि ना, किंबा जल भसाई पारे ना, किंबा कौन वस्तु ताको अकाट्य करि पारे ना। ईश्वर वाक्य आज आम को कह, कारण ईश्वर आत्मा ता जीवित अटे। से जीवित परमेश्वर से प्रकृति आम को आत्मा प्रदत्त करियछन्ते। और से जैल पुस्तक जाय से प्रतिज्ञा कले 2 अध्याय जैल पुस्तक तार 28 पद मध्य से प्रकाश करियछन्ते। आहुरी आंबे जगत मध्य आमर आत्मा प्रस्थापन करिबा, जद्वारा प्रत्येक युवा एवं युवती प्रत्येक भावाणी कहिबे आवृद्धा प्राचीन माने दर्शन प्राप्त हेबे। ताहा आमान को मध्य जहाँकि प्रेरित पुस्तक 2 अध्याय आम मैंने देवछु, शेष दिन मध्य से ईश्वर आत्मा प्रबल भाव शिष्य मान मध्य 120 शिष्य जन मध्य पवित्र आत्मा अग्नि रूप प्रभावित होता। से पवित्र आत्मा हेलो प्रभु यीशु ख्रीष्ट मध्य कही अपना शिष्य मान को तुम्बे जेरूशलेम रे तुम्हें प्रस्थान करो, 6 पर्यंत तुम्हें पवित्र आत्मा प्राप्त होन से पर्यंत जेरूशलेम रे मते अपेक्षा करो। आओ प्रेरित 1 अध्याय 8 पद लिखा है, जो दिन तुम्हें माने पवित्र आत्मा प्राप्त हबो से दिन तुम्हें शक्ति प्राप्त है, पृथ्वीर प्रांत पर्यंत तुम्हें साक्षी हेबो। आम मान जीवन मध्य से पवित्र आत्मा बा यीशु ख्रीष्ट आत्मा आम जदि प्राप्त न हो तेज ईश्वर मूल्यांकन मध्य आम मूल्यहीन अटू। आज ईश्वर वाक्य आज आम को कहूँ जहाँकि रोम पुस्तक आम 8 अध्याय जदि 9 पद आम प्रस्थापन करूँ
ତା ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ନୁହନ୍ତି। 8 ଅଧ୍ୟାୟ ରୋମୀ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ 15 ପଦରେ ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି ଆଉ ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖୁଅଛୁ ସେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରସ୍ତାବନା ରଖୁଅଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ଏଥିପାଇଁ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ରଖୁଅଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମିତ୍ର ଓ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ଜଗତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନେ ଖାଲି ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏଣୁ ସେ ଆମକୁ ଡାକୁଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 11:28 ପଦରେ, ହେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକମାନେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। ମୁଁ ନମ୍ର ଆଉ ମୁଁ ମୃଦୁ, ମୋ ଠାରୁ ଶିଖ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମିତ୍ରମାନେ, ଆଜି ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷରେ ଜୀବନ ନ ଯାପନ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଆମେ ଆଜି ଯାହାକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ଥାପନ କରୁଅଛି, ସେହି ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା, ଯାହାକି ପୁତ୍ରତ୍ୱର ଅଧିକାର ଆତ୍ମା। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଜଗତର ଏକ ଆତ୍ମା ରହିଅଛି ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ରହିଅଛି। এই জগতর আত্মা যদি আমি প্রাপ্ত হয়েছু তেবে আম্ভেমানে মৃত্যুবরণ করিবা, কিন্তু ঈশ্বরଙ୍କର আত্মা বা যীশু খ্রিস্টଙ୍କର পবিত্র আত্মা ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛୁ ତା ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବା। ହେ ମୋର ମିତ୍ର ଆଉ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ତୁମେ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷରୁ ପଳାୟନ କର ଆଉ ଆତ୍ମାକୁ ତୁମେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କର। ମୋର ପ୍ରିୟ ମିତ୍ର, ମୋର ବନ୍ଧୁ, ଏ ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାଷଣ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଅଛନ୍ତି ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ରାତ୍ମା ରହିଅଛି ସେ ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତା ପୁରୁଷକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଳବାନ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆନ୍ତରିକ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପବିତ୍ରାତ୍ମା ରହିଅଛି ସେ ପବିତ୍ରାତ୍ମାକୁ ଆପଣମାନେ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ। ହେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମିତ୍ର ଓ ବନ୍ଧୁମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯାହାକି ଲୁକ୍ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 11 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 13 ପଦରେ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଅଛନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ତୁମର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଦାନ ଦେଇଥାଅ। ତୁମ୍ଭେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ନିକଟରେ ମାଗ, ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ମୋ ନିମନ୍ତେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ରୂପରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦେବେ। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କ୍ଷୁଦ୍ର ରୂପେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ରହିଅଛି, এই ବାକ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଆଉ ପ୍ରଚୁର ରୂପରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦେବେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନାହିଁ, ଯାହାକି ଜାଗତିକ ଆତ୍ମାରେ ଆପଣମାନେ ବଞ୍ଚୁଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଜି ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ଜୀବନ କାଟନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଜୀବନ ଓ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଦାନ କରନ୍ତୁ।